Hello guys, so magluto taog french fries nga gamit ang air fryer. Preheat sa nato ni siya guys. 215 minutes. Preheat sa nato siya guys para ma-ready na. Paun sa nato atong french fries. Oh, ready ay. Ang french fries natin. Meron itong french fries. Ready na natin siya. While waiting, nag-preheat ta dali guys. So, i-flex sana ko ni amo ang mga ref magnet na atay. What's this? Grand Canaria, Cecilia, Boracay, Cecilia. Napa may dito apil wala pagiutang dili sa red. I love Singapore, Korea, sure. So, maglunod na taani. Mag-preheat na ito. Tunga lang sa guys. Tungaon sa na to para so time. Let's wait for the french fries to be cooked. So tita bring ice cream for the kids. Say hi. Ice cream plus french fries later. Oh really, buntis? Nice ice cream, that one. So creamy. Wow. Dito na lang mo balik sa papag ice cream. Where? So may frozen na kuan. May sama. Yeah. Okay. Ano man na kuya, di siya mo connect? Di daw mo connect ang ilang Nintendo guys sa amo ang TV. Di sila kadula og Mario. What do you want to play? Mario Kart. Mario Kart. That one. So sorry, dili siya mo connect. HDMI cable disconnected. So ngita pa siya paagi guys. Ang sayang buhaton para mo connect. Friendship over na Let's sila. eat ice cream. Friendship over na mo te. Let's eat ice cream. Hello, good afternoon. So, ano guys, Pang kurinte. naluto na french fries na ilahang sausaw sa ice cream. Is it yummy, Bray Bray? Yeah. What about Tita Kate? What about Ate Mab? Ate Jill? Wow, mga nonchalant man sila. Oy, so, french fries with ice cream. Silang balay. Nonchalant. Daw, unsay lasa kaning ice cream nga with french fries.